अल्लाह। मेरे भाइयों खामोशी इख्तियार करें। मेरे दोस्तों खामोश, सारे खामोश। ये किसका मोबाइल है? भाई आप इसके ऊपर वजन ना दें, ये गिर जाएगा, बाद में ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर वजन आपको गिर जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। وما أسر وما أنت أعلم به منه. اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع له قبره، وسع عليه قبره، ولا تحاسبه في قبره، بل اغفر له واعف عنه بغير حساب، وادخل الجنة بغير حساب، واجعله مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.